अस्सलाम वेलकम बैक टू व्लॉग। तो कैसा सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम बारिश में नहा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बारिशों का मौसम आ चुका है। उधर ठंडी बारिश हो रही है रोड पर, यहाँ पे गर्म। ग्रीन निकला है। अबे मैं दूर क्या जा रहा है? ऐसा लगा वॉशरूम में निकल गया पैंट में। ये बस आते हैं। कल पाइप दो। अब मैं पूरा गर्म हो गया हूँ। बीमार ना हो जाए। बीमार तो नहीं होंगे? मारो बंद करके शिकल। क्या कर रहे हैं? अभी पाइप और आगे ओपन। अरे नहीं बाबा पे नहीं, हम दोनों पे ओनली। रबर बैंड